Zdravo, u današnjem videu pokazat ćemo kako se kreira jedna jednostavna web aplikacija zasnovana na HTML-u, CSS-u i JavaScriptu, koja ima za cilj da prikaže listu proizvoda, da može da prikaže, edituje ili izbriše jedan podatak o proizvodu iz baze. Pri tome aplikacija ne komunicira sa bazom podataka direktno, već preko web API aplikacije koju smo pokazali u nekom od prethodnih videa. Cilj ovog videa je zapravo da se pokaže kako treba napisati Ajax zahteve, preko kojih ova aplikacija ili neka druga aplikacija, koristeći JavaScript, komunicira sa web API-a. A da bi potražila iz baze jedan ili više podataka, dodala novi zapis u bazu, izmenila neki postojeći podatak ili obrisala postojeći. Da bismo sve to ostvarili, između web brauzera i baze podataka podići ćemo sada dva procesa koje se nalaze na istoj mašini. Jedan predstavlja web aplikaciju, a drugi web API aplikaciju koja komunicira sa bazom podataka i odgovara na zahteve klijenta. Ova dva procesa će biti na različitim portovima. Web aplikacija na portu 5021, dok će web API aplikacija biti na portu 5001. Kada se u web pretraživaču, na primjer, otkuca localhost 5021, prva web aplikacija će pronaći index.html stranicu i prikazati je nazad web pretraživaču. Međutim, da bi se generisala index.html stranica, potrebni su neki podaci iz baze. Zbog toga web aplikacija zahteva od web API-a, koristeći Ajax metod, da se određeni podatak ili podaci pronađu u bazi i vrate nazad. Recimo da u web aplikaciji na index.html stranici treba da budu prikazani podaci za proizvod sa određenim ID-om. Koristeći JavaScript fetch metod, biće upućen zahtev web API-u i njemu biti prosleđen odgovarajući ID proizvoda koji nam je potreban. S obzirom da je u pitanju get metod, sada će API proces uputiti zahtev SQL bazi podataka, a zatim taj zapis biti vraćen web API-u i preko Dapper paketa koji je u sklopu web API-a bit će pretvoren podatak u JSON objekat i kao takav vraćen prvoj web aplikaciji. Na osnovu toga će biti izmenjeni podaci na index.html stranici i na kraju će ta zahtevana index.html stranica da se kao odgovor vrati web pretraživaču. Na ovaj način, preko web API-a, mogu da se ostvare i drugi zahtevi kao što post, put i delete. I pogledajmo sada u nastavku kako izgleda kreiranje te web aplikacije. U sledećoj tabeli možemo videti kako treba da se napišu Ajax zahtevi u komunikaciji između web aplikacije koja prikazuje listu proizvoda i web API. U prvom redu možete videti zahtev kada se zahteva lista proizvoda, Ajax poziv u ovom polju, dakle formira se response objekat, ovo je asinhroni poziv. Koristi se fetch funkcija koja se kao parametar prosleđuje URL, gde možete prepoznati URL ka web API serveru, odnosno aplikaciji, i to znači da će da se pozove get metoda, koja se zove, evo vidimo u ovoj koloni kako se zove odgovarajuća metoda, get all products, i koja za povratnu vrednost vraća se lista proizvoda. U sledećem redu vidimo get zahtev, ali sada se zahteva specifičan proizvod sa odgovarajućim ID-em. Dakle, takođe se poziva fetch, ali je sada URL malo drugačiji. Dakle, prosleđuje se ID na kraju URL-a, imamo ID proizvoda koji zahtevamo. Metoda iz web API aplikacije se zove get product i prima kao parametar taj ID. Kao povratnu vrednost vraća takođe task, action result, ali sa podtipom product, znači vraća jedan proizvod. Poziv je asinhroni, dakle, tek kada se dobiju podaci, nastavlja se poziv
JSON metoda koji sada pretvara dobijen podatak u JSON objekat. Pogledajte u sledećem videu kako se kreira malo prepomenuta aplikacija na konkretnom primeru.